Ayan, sa mga lalab, pang 3 days namin ngayon dito sa Alona Beach. So, ibig sabihin guys, mag-check out na tayo dito. So, ayan guys, lipat na naman kami ng panibagong hotel. At doon sa hotel guys, nalilipatan namin is 3 nights lang kami doon mga lalab. Ano? So, lipat na naman tayo pagkatapos ng 3 nights. Ayan, buti na lang guys, nakita, may naiwan si Kevin. Okay na ang room? Ha? Duha ka tubig? Oh. Ha? Pero gamay na lang kaayo. Please, good morning. Ay, hindi pala guys, good morning. Lunch time na. So, ano na bang oras dahil? Alas 12, no? 12. O, alas 12. Sila Lars at saka sila Lani Kay, sila Daddy, andun sa kabila. Pero kami guys, andito sa kabila. Dahil yan yung dalawa na yan, gutom na. Kaya, at saka isi-celebrant na. Ang celebrant namin guys, birthday niya. Kaya binili ko guys yung pansit ngayon. Pansit ang pagkain niya. Yeah, birthday ay para mag-year na may discount down. No. That exciting. Iyap sa kina din sila yan. Ha? Iyap ko kay ang oras man. Wala pa man si Dado ato. Wala mas kaya wala sa kanang wala mas kay bawo ato. Naku ko ba ito? Wala siya. Wa mo ko ba ito nga naigi surprise ang ako lang basta kay birthday ni mo. Iyap ko 11:50 ko to. Ayan, hindi pa makamove on si Dailo sa surprise namin sa kanya kahapon, guys. Happy birthday to Rabo Deon. Ding 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 ding. Mora to day. Day mora to na hinabo sa mong kinabuhi day. Ibo na ko day. Sana mag-i-upload na ako sa imong video, nakita niyo? Wa ko day. Na sa imong kuan yo. Sana mag-i-upload butang na ako sa imong kuan. Imo sa Facebook. Sa Facebook ko tanawa oh. Karon lang yan guys, natawa. First time ba nangyari yan sa buhay mo? Guys. Oh, first time. Sabi niya guys, unforgettable moment talaga niya guys. Hindi niya hindi. Susi kayo guys, ano sosyal. Ayan. Ayan, lunchtime na kasi 12. Pero ang busog pa ako pero nag-order na rin kami ng pansit. Diba guys, ang pansit is pahabang buhay sa my birthday. Kaya simple celebration lang kami nga lahat dito sa beach. Ayan guys, ang celebrant namin. Happy birthday ulit guys. Happy birthday. Pa birthday, pa surprise birthday. Ay, kaya kami day video niyo pa day. Ikaw ang dagdag ka ng gunit na ipatulog pa barong. Eh, ilan ito? Gama. Eh, wow! Hindi natin ka doon, maso na her. Hindi ako na vilja själv. Vill du ha röd? Eller, ska vi sitta och prova? Har sett kläderna? Ja. Oh, okej, det är det. Okej, då bestämmer jag det. Vad är det för någonting? Jag ska låta mig bilda för att det finns barnstol. Men det är direkt ståligt. Ito na ba? Itiktuyo ka. Vill du någonting? Uyod. Kung sabi vill du Ay, oo. Nej, jag fick komida ner. Han är så stor. Han sa att jag ska komma. Men testa. Det här är för barn. Men vad det var för stor? Det är där de. Men de du köpte åt henne förut? Det är för stort. Ja, de förstår. Men då kan jag inte till hos barn. Ja. Men det är en svans. Det här är jättefint till barn. Pappa, prova med det här. Det här är ju pilotglasögon. Det är fel. Nej, det är det. Vill du inte ha dem? Jo, prova. Prova då. Ordentligt. Så det är svårt. De fastnar. Men titta vad tufft det ser Ja, ut. därför. Det är inte det passar det. Eller har det? Passar den bra? Ja. 250 då? På beachen tog de 100. Vänta. Ja, när hon gick runt. Jag ville sälja för 100 men... Alltså, nej, 100.
Den som gick runt på sidan där klart. Okay. Vill du gå med din mamma eller vill du bara med mormor? Eller? Med mormor. Oh, vi ska dit nu på Jag ska kunna ha McDonald's there. Okay, jag ska siya till Dado daw. That's pwede din mo ka nang matukag McDonald's. Dali-dali uno ka mo. Kaunpon na siya o ka nang pala yung taglakaw na kayo. Basta sa esquina, di ba? Oh, exercise sa McDonald's. Kaya Sa Madridon ko. ha? Pero parang Happy Meal. Så, hämta mat åt den. Uncle Dado Take will away. finish your bowl. Som det take away. Vill du följa? Vill du till McDonalds också? Ja. Ska du, Ja. ska du Kaya följa basta med? sila ni kihat ko si iwi pa Landi kayo. Pwede, lumistent na nila ni, babil do guman. Uy, grabe. They have to want. Oh. Ayan, dahil kakain si Melanie ng hamburger. Landa ito. Melanie, do you like to sit outside or inside? Inside. Okay. So, ayan mga labis, done na si Melanie mag-lunch. So, dumaan tayo dito sa isang tindahan dahil naghahanap ako guys ng pangtulog dahil kulang nga yung damit naming dala. Ayan guys, tingnan nyo, may puwit dyan. at si Melanie din guys ay bibili din ng salbabida. Rainbow. This one? No, is that the one? I think Melanie just okay. Life Shiba is too big for you. What do you think? But it's okay na lang. Oh. You guys have amazing materials. Just very good material. You know what is guapa? You know what is Gopa? Huh? Kamu mau English siya, Ma? Ha? Kamu mau sama English? Oh. Uy, careful. So, ayan mga labis. Kasi nga guys, di ba sabi ko sa inyo ay plano namin is mag-stay lang kami ng 2 days dito sa Bohol. Kaso nga lang guys, ayan, instead na 2 days, ayan, ang mga bata gusto pa mag-stay guys ng 1 week, mga 6 days dito sa Bohol, ano. So ayan, ang dala na ni Daddy na gamit is, na mga damit is only good for 2 days. Buti na lang ang mami nyo guys ay Girl Scout. Marami akong dalang mga blouses. So hindi ko kailangan bumili guys ng mga damit, ano. Ayan, alala ko nga guys nung nag-i-impake ako, sabi ni Daddy, bakit ang dami mong dalang damit? Kasi nakikita niya ako nung nag-i-impake ako. Ayan, 3 weeks lang kami guys. Kuninta ko yung 3 weeks, di ba? 21 days lang mga lalaban. No? Pero maniwala man kayo guys kung hindi. Alam nyo kung ilang blouses ang dala ko. Ang dala kong blouses guys is 40 ang dala kong blouses guys. Ayan, 40 ang blouses ko na dala. Ganyan ako guys, katindi. Katuwa ko rin ah. Tanda. Agoy, Oh, di ka gito, ma'am, no? Di ka gito, ma'am. Buangan ni Dailos. Kadali makakita perting dakuan. Ako, yung gana, mga pamalitaw, BGC ko, presita no? Pero huwag na anad na, mura na lang, wala. Ang mapamanad din ka, ang luhi ka. Di ba, ma'am? Ang walang maanad, o Koreano rin andan, di perting loya. May mo rin stand up siya. Joke na rin, ma'am, ha? Pero pasiaw, ha? Pero tinuod ba ya? Koreano rin andan, nga mura na kumingking ko, no? Mapuyano ko rin. Mama po isulti ng mga kawan. Mga prostitute ani mga bayot. Oh, wala pa yung prostitute na. Dili mo na naboy mga bayot ka na mga bayot ko mga prostitute na. Oh, Wala rin siya dugo. mura ra ko ng kubingking. Muling 200. Okay, masada na siguro ni siya. Oy. Ako lang, usa ako paliton. Kaya nga mong tani lang dili matulog gamit duha ka adlaw agoy usa ang mangganahan ng mga akong mga anak di. Walay mga dag sinina. Balitan mo di mo tanan mo. Para malinan ko. O unya ka balikon ta na lang kay kuan. Amo usag tanang kuan. Kana t-shirt sa bata, pila na Ata siya. ka Cebu ka? Oh, pero dugay na ko ari. Asa man ka, Ari na ko na ta, ari na ko na tao ko mga anak. Kuha na ko diri mga 21 years old. Asa man ka sa Cebu? Pero Rodriguez man.
P. Rodriguez. Kami ko ang Banilad. Ako ang asawa sa Dargao. Algaw. Asa pa na kuha? Basta na makante. Narang hangin diri ay. Nagpagwapa ang among dalagita oy oh. Asa man taagi? Tapos pawala ka? Nagpagwapa ang among Unahan pa sa McDonald's. Unahan o McDonald's din na. Sabi ba mo? Dulo akong buwan. Asawa, yung mga brato-brato niya. Dili ka lang bisag mo. Asa man taagi? Chow-in tapos wala? Straight lang, ana. Okay, oh. Unahan pa sinan, ana straight lang. Dapin, nag-usaday lang. Oh, na sila na-sign ka sa gawas. Na, gamay ra. Dapat anang chung na restaurant. Dapat At sa bangan ng Aluna Enterprises. pagpadong diri, wala pa McDonald's, pagkama sa Straight McDonald's, yung kain na naman. Pag ako ang traffic light ba, wag abot sa video. wala kabot sa video, Oh. tapos dili pa wala. Kasi O, pangalan narigid ako, krasada, ari man, ari ka no. Dapat anang Shaka Restaurant. siya ka O, restaurant. Shaka Restaurant ni siya. Na isoda na gamay ha. Oh, kasi Isoda pangalan gamay. ako, kasi Katsawin. Chow-in. O. Okay na ka no? Bella? Okay Okay naman. na. kapoy siya. Ako lang na si Billy, ako lang po iilagan. Ilakaw ba sila day? Ha? Ilakaw. Isa? Sila Kiki. Oh, okay. Ala. Kaya ko na ako dahil si Grace dahil. Tanawa day. Kaya mo na ako dahil si Grace. Ya tidok ti hunot-ot din de pomfrits og susun. Oo. Diba? Smaka out sa masa. Dati ti po McDonald's sa murmo di smaka pomfrits po sa Miss Valley so. Kaya wala na tanang okay na. Okay, thank you. Nej men Jesus, åh Jesus vad fin. Nej men så fin. Nej men så fin liten ny människa som har kommit till dig. Klockan 4:20. Tumulog po siya. Nej men 4:20. helt fantastiskt. De har inte sovit nu. Vad fantastiskt. You know, all night, so we need to sleep. Åh, fantastiskt. Because she came. Oj, oj, oj. Oj, oj, nu börjar jag nästan gråta. Så fantastiskt. Ja, 4 på natten. 4 på natten. Med cykelklocka. De fick använda cykelklocka. Hur, Titta Polaris, vi beskriver. nu har de fått barn. Kan du bli säger? Grattis Laimar. Tack så jättemycket. Alltså, vi har inte sovit en enda timme, alltså inte en minut. Så, Nej, klockan Nej, är men- 9 på morgonen liksom. det blir ju sådär då. Och kom 4 på natten. Så. Men nu är du klar. Kan jag få titta på? Det var så otroligt. Ja, det var sjukaste. Alltså, det var ju lite så här, det var ju lite inte akut ska man inte säga, men de tog in specialistläkare och allting för att liksom bedömde att vi måste få ut henne. Ja, precis. Det var ju så väldigt så här känslosamt liksom. Ja. Och det var ju, man blir ju rädd när det kommer in massa folk och du vet så här lite Ja. uppskattande. Ja, precis. Ja, så de klippte liksom upp Leia lite grann, så tog de en sugklocka och bara drog ut henne liksom. Ja. Ja, för att de märkte att bebisen var utmattad där inne liksom. Ja, oj, 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 oj. Ja, får farmor titta in? Ja, men... Lilla gumman. Vad fin hon är. Vad fin hon är. Men hörni, jag vill bara meddela att allting har gått bra. Ja, det var ju skönt Vi att kan höra. ringa lite senare. Ja, ta igen er lite nu Men då. mamma, de här bilderna jag skickar. Vila lite nu. På Instagram Okej. och Facebook. Jag har inte sovit in denna Okej, minuten. grattis Gilda. Grattis, grattis. Älskar er. Älskar er. Grattis, Okej, grattis. puss puss. Puss. Hej då. Ja, men helt fantastiskt. Ja. Att de gick på att till dem. Men... Nu är det farmor och farfar igen. Ja, nu är vi farmor och farfar. Och så 4 månader, 5 månader kvar. Så Mormor och morfar igen. Ja, nu börjar det hända saker. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Dåligt.
Ayan mga lalab, ikot-ikot kami dito guys sa Panglao, sa Alona. At ayan, kasi hindi ka namin kasama sila Lani Kay at saka sila Daddy. Hiwalay kasi kami guys nila Melanie. At ayan, bigla namin silang nakita dito sa daan. Ayan, tuwang-tuwa si Melanie. Ang layo ng inikutan namin, kaya ito si Melanie, nagutom na naman. So, ayan, dumaan na naman kami guys ng McDonald's bago matutulog. So, ang oras ngayon is alas 9:30 ng gabi. So, dapat matutulog na si si Melanie. Kaso nga guys, ayaw pang matulog. Mga t-shirt ako. Den här kanske ska vara den här längst ner. Kakain daw muna siya ng hamburger.